Hello guys, I'm here again to discuss about how to use smart lists and filters to organize your contacts in Zapify.io. So first is i-click gyapon mo ang contacts. Tapos smart list na nata sa smart list mo na ni ang portal sa smart list. And then makita nimo ni ang mag-add tag smart list, which is kailangan nimo ni siya for filters para gamay lang ang makita dira sa mga filters. Dara sa information, advanced filters, tapos short by kung first name, phone number or email. Dali makita nimo siya, i-try na to, i-apply descending. Tapos sa fields naman, if natay wala on, which is for example wala on nato ning tags, wala on nato ning phone number, and apply. So mo na guys, nawala tong tags ang phone number, and pwede na po na to siya alisdan, ibalik na to siya sa dati, ibalik na to ang phone number, tapos ang tags. Kung gusto pa mo or napa mo idungag na daghan pa diri guys na may naka-assign to do not disturb, service interested, contact, ay apply. Then so mo to siya guys, para makita nato kung kinsa ang dili mga active, kung kinsa ang wala pa nakuan na verify so far, and also mga cold contacts, and makita po na to ang mga active clients, segment leads. And that's all guys, mara to for this video. I hope na mo na learn, and thank you.